पतर काइटा जे पतर बोटटा गोटे काची पतर एले सी पथर का हमर काहेला बाबू देखा के चीन मन আছে से चीन मन तुमके देखेबू केनता काइटा बाबू नहीं वहां से प्लेन से का गल यार शेयर कर ले टटकी गेले एटी हरी तुम जानी बात रे बस ई वीडियो तो देखलास एतकी किंडी अरे तुमके शरत नु देखेबू तुम ई वीडियो तने तुम शरत नु देखा अरे इटा कौन जगह है बोली तुम बाबते बस इटा खाटासारू शिव मंदिर इटा धानडोंगरी पाखे आचे से तने काय कायटा हाचे ई शिव मंदिर तने केनता बोले अद्भुत जिनिस मन आचे से जिनिस मन तुमके देखेबू तुम ई वीडियो तने शरत नु देखा अरे कायंता एला केनता करी से महाप्रभु के सेवा करबे सेटा हां आइगा नमस्कार अरे एटा केनता कर तुम जानला जे एटा इति महाप्रभु आचे बोली ठीक एटा तुम पचारला एले एटा मुई जानबाटा देखा मुई गोटी जोन पत्थर गोट मा अलौकिक शक्ति गोट पोजीशन नहीं करी एटा ब्लास्टिंग करबा का चिंता करबलाई ब्लास्टिंग करूलो एटा ब्लास्टिंग करके तो पत्थर नहीं गलाई किंतु आके भी ब्लास्टिंग करबो सुजा करबो बोली करी ए भाबलाई जते बेले करी पारलाई नहीं ई पत्थर आरी तक बेदवा काजे काटा करले मन नेला जोर मुंडेला আছে নাই নতি বা ধন্দা হেলা আছে एले ई सब जग तार परे मुई ले गायला सुनली बोला मोके सपना हैला जेंती मुई आसकिरी कथा सब तर्जुमा करली ई गुडा सब कथा जेंती सुनली ई नाइ ब्लास्टिंग करता ई प्रकार लाइट नाइ ठीक আছে महान जगह इटा कर इटा महाप्रभु को इटा पूजा पाठ हेले बहुत किछि ये हो बोली के तीन ठाकुर को सेवा करबा इटा देखबा तीननाथ महाप्रभु पूजा करबा इटी जुटा हो आ ईश्वर महाप्रभु चित्र गोटी मैं बड़ बलिया बासीटी करबा ई बड़ पत्थर एंती बड़ी थिला बोले इटी इटी गुड शक्ति जागाटा इटा किंतु अलगा रकम हेछि तापर तुम जे ई जगह लोके केते वर्ष होला ई महाप्रभु के सेवा करला बोले 7 वर्ष 7 वर्ष 7 वर्ष होला 7 वर्ष होला तो एले मंदिर केनता तुम निर्माण नाइ करला एले मंदिर निर्माण कथा देखा बाबू नुआ जगह हैला तापर आमी आसिक पूजा आरंभ करलु केते लोग विश्वास करले केते लोग विश्वास ना करले ये गोटा आसिक पूजा करबा पत्थर दी काय रे सादा एटी गोट विश्वास हेले सिना ई सब केतरा कथा चलला फास्ट तापर हमर ले गुनिया गाडी सिरा बारा मन बेसी भी किछि भगवान पूजा लोग सेतकी हमर लेगे आछे तारे एतकी नाही बोलला पूरा किंतु अलौकिक शक्ति केते लोग जानत केते लोग नहीं हमर अज्ञान तो सेतरा अलौकिक शक्ति भगवान कर जानबाटा किन कष्ट करागा ना सीसार हमें किंतु मानलो नहीं भाई एटी विचित्र अलौकिक शक्ति अछि देखो तुम हमें शिवरात करबा नहीं बोलला बिल्कुल शिवरात हला एमती जन्म के लोक को आमे आसीसु आज समस्त गोटे ताकर उद्बोध हेलानी बोलो ए जगह गोटे एंती पूर्वर जगह बोल के एंती गोटे होउची बोल के से माने गोटे जानि पारलेनी बोलो एबे एमती करी आमे एठी जन्माई की बा भगवान को एटा तार गोटीटा स्वप्नार जो लोक माने अलौकिक शक्तिटा भी ताको गोटे ठीक जानि पारबो आउ आज के आमे लागि पड़छु सुनले ना आओ ई जो डंगडंगा बंगबंगा जो गछ कुट लगाबाटा मोर बेसी दायित्व भाई इटा गोटे बुझ मोर बगीचा बगीचा अछि 500 एकड़ मुई बगीचा भी एंती करिछि हमर घरे जगह मानकर गछ कुट लागिछि इटी भी गछ कुट लागबो किंतु लोकंकर केतरा ईर्षा मन बाबर केत लोक गाई आन के एटा करले तापरे साड़ी भी देउथिले एमती करी इति अनेक किछि गछ कुट भी नष्ट होई गेला इतकी भितरे तापर मोर ठीक मन भाई गेला परे ई अवस्था ही कि नली कोटी अवस्था तांता ना मंदिर नई कि मंदिर बलिया तुम देखता तो अरे तमे जे इटा कट्टा का नहीं करी तमे शिवरात इति बसैलास नहीं इटा हमर 12 पालिया बाबू देखा 12 पालिया बोले 12 पालिया काय के 12 पालिया इटा हमर इलाका से मुई केतना हिसाब में तुमको कोई 12 पालिया कथा किंतु हमर जो बोले तमर मेन जगह गाम अलग हां इले 12 पालिया इटा इले किंति रकम तो 12 पालिया ता हमर नदपुर जो पूर्व राजा मन करथिला नदपुर बोली कि राजा शासन करूथिले हमर कोरापुट धरी कि रायगढ़ इटा गोटे मेन नंदपुर एरिया बोलो ई हिसाब ने ठीक तर्जुमा हम नेबा पड़ला आ 12 पाला कु बोले आयला आ ठीक 12 पाला मोकिया मुख्य गढ़ केमती हला पूर्व मुख्य गढ़ मोकिया हमर पंचायत जुटा আছে मोकिया जगन्नाथ महाप्रभु सिटी अछंती एली ई गुडा को नै कि ओहो इटा में से तो 12 पाला बोलछु सिना इटा हमर सडा ई नंदपुर एरिया रे ई रायगढ़ माने रायगढ़ कोरापुट हमर कुंदई रायगढ़ इटा गुटे हिसाब रो बोली जानि कि इटा हम ठीक मेन इंटरेस्ट बहुत हल्ला बोलो राजा मानकर कई कीर्ति तांगर पूर्व करला कीर्ति गुड़ा गछि बरगछ लागि थिला प्रत्येक कुपली मान करे सब जाक परे परे नष्ट होईछि
अरे इटे काय कोण तुम्ही लास्ट बोले पुरा इतना आलिपाली गाणे शिवरात्रि करी पाचे लास्ट तुम्ही इति काय कोण ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଥା କହିଲା ଯେ ଆମର ବୋଲେ ଦେଖା ଏବେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ମାଣ୍ଡ ଡଙ୍ଗରି ବୋଲିକିରି ମିଶା ଏବେ ଆମର ନରପୁର ଜିଲ୍ଲା ବା ଓଡ଼ିଶା ତାନି ମିଶା ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା ଏବେ ପୂଜା ପାଇছে ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଇବା আছে সিটি মিশা গোটে অলৌকিক শক্তি বিরাট কায় আছে আমার কেমতি বিরাট কায় অলৌকিক শক্তি মানে আকাশ যে পাতাল ভিতর পানি বাহারছি কুয়াড়ু পানি বাহারছি সে ভগবানଙ୍କୁ সেটি তাঙ্କେ পানি এটা ঢালুଛନ୍ତି ବହୁତ সেটা ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭଳିଆ ଏମିତି ଥାଇକିରି ସେଟା ମିଶା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜାଗା ହେଲେ ସିଟି ବି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ବି 40-50 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେବ ସେଟା ଚାଲି ଆସିଛି ସିଟି ଯାତ୍ରା ହେବ ଆମର ଶିବରାତ୍ରି ତାର ଆର ଦିନ ତାରପରେ ଆମର ଡଙ୍ଗରିଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଏମିତି ମାମୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁ ବାଟରେ ହେଲେ ତାରପରେ ସିଟି ହେବ ଶିବରାତ୍ରି ବଜାରଟା ନାଟପାଟ କରିବେ ତାରପରେ ଦାଣ୍ଡ ଡଙ୍ଗରି ଆରେ ଅଲଗା ଆମର ସେ ପାଖରେ ଅଛି ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ସିଟି ବି ହେବ ତାରପରେ ଆରି ଗୋଟେ ସମାରକୁ ଏମିତି ହେଇକିରି ଆମର ଲାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ସମାରଟା ଆମେ କରୁଛୁ ହେଲେ କାହିଁକି ସେ ଦିନ ଆମେ କାହିଁକି କରିବାକୁ ଯିବା କି ଆମର ଭିତରେ ଲାଗା ଲାଗି ହେଇଯିବ ତେବେ ସିରିଏଲ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲି ଆସିଛି ଭଲ ଏ ବାଟେ ଆମର ଏମିତି ହେବ ବାବୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଧର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଆଉ ବାବୁ ଇ ମାଣ୍ଡ ଡଙ୍ଗରିଠୁ ଏଇଟା ଆମର ଡଙ୍ଗରିଗୁଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମଖିଆ ଏଇଟା ଲାଗବ ବନ ଭିତରେ ଅଛି ଆମର ସେଟା କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଏ ପୁରା ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ମିନ୍ସ ଏତିକି ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣ ସେବାଟ କେଲି ଆର୍ ପଳାନ୍ତୁ ସିବାଡ଼ରୁ ସିବାଡ଼ ଢାବଗାକୁ ସିବାଡ଼ ଭଲ ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁ କରିବାକୁ ଯେବେ ପଡ଼ିଲା ହେଉଛି ମୁଇଁ ସେଇଟାର ଲାଗିଟା ଦେଖିଦେଲି ଆର୍ ଏଇଟା ଆମର ଖାଲି ବାରପାଲିଆ ଏରାର ନୁହଁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦାପଦ୍ମ ଧାମ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ନାଁ ତ ଦେବା ଏବେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେନ୍ ପୂଜା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଏ କରିକି ଯାଇଛୁ ସରକାରକୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କେ କୋଉଟା ଇଏ କରିବେ इटा आता कैमरामैन टिका फोकस कर इटा इटा माफरु ई पतर काइटा जे ई पतर बोटटा गोटे काची पतर एले सी पथर का हमर काहेला बाबू देखा शंख चक्र गदा पद्म जोंटा हमर सीबाटे আছে हां हां तेने एले सी पथर ई पथर किंती तार कनेक्शन रहला तांकर दुई लोक काय अलौकिक शक्ति से हम कहि पारबी नै तारपर हमर कंठसार लोक पचाली केतरा मां मन कहले नाइ बाबू आ पथर ऊपरे मां गोटे बसी रबा छता गोटे ओडी करी माइजी टोकी एले आमी जीवू जते दूर जाऊँ सी सीते रही ना छाया माइक कन्वर्ट पलैसी एमती सब कहे सी पथर ऊपर बसी पुणी ये जो मंडी थी पूरा गजा एमती सब ये बरगछुड़ थी हेल्ले सी हिसाब से कौ मिसा गोटे देवी जगनी कि जेको गोटे महिमाटा ये पथर ये होरा भाविकी पथर को भी आम मान्यता देवा पड़ा आउ से पथर सी बाट गसरबाटा वर्षा पानी है ये पाखे तो थी मंडी कर देख जो अवस्था नहीं अच्छी ब्लास्टिंग करला इटू जाइकरी इति मोटी थिला ए माटी भी परे आमे पकैछु माटी परे हां एमती एक माटी थिला बोलो एमती थिला एटा गुचाई कि ना आमे कंक्रीट देई देबा न उल्टी जीवो बोलू बोल तो आमे कंक्रीट देइनु तो सीटा वर्षा हेलर तो उल्टी तो गला बाबू से पत्थर जाक आरे पारला नै एटी पत्थर गुटी इबाटर गुट पत्थर थिला इटा का दुर्बल पत्थर थिला भांगला परे सिबाटा का डुल्ला इबाटा जाई पारला नै ओजन थिला ना इबाटे तीनटा जागर कथा कोइ दे एले सीटा भी एबे एमती मोटी छी जो पोजीशन रे मोटी छी भय करतु उल्टी जीवो कुआडे तुम देखो मिसा जाइए तलवार भी फोट काढ़ब आश्चर्यजनक अंडा जमी मोटी तीन जगह कथा कोई दिन एक दिन है 3 दिन तार जाइए तो फोट लात ना ये तीन तो ब्लास्टिंग कर लाई 3 जगह कथा कोई दे से हमर से दिने सोमवार दिने गोटे जगह गोटे दिन महाप्रभु विराजमान है बोले गोटे सोमवार दिन रविवार पानी मारला से मारला तार सकाले 7टा जाए एबारे रानीगढ़ की कोंती गोटे एबार फोड़ागढ़ की कोंती गोटे केटकिला पत्र मनाका से गोटे टाइम रे से विराजमान है यार 7टा टाइम रे लखा ये महाप्रभु मंडी एटकिला महाप्रभु 3टा जगह रे से विराजमान है यार ये महाप्रभु इति नतिला हमर आमी पूजा करलो इति आमी पूजा करतले से महाप्रभु के से महाप्रभु पूजा करबे बोली कि जानि कि से विराजमान है अन्य जगह रे एबे से निजे जाई कि पड़िछि महाप्रभु नै कि से जगह रे पहुंचे देला आमी पार पूजा ये पाखरे पूजा करतुला आर सिटी थिले गसी जाइता ना किस्टम डेंजर रानीगढ़ एबार फोड़ागढ़ की गोटे एंत की लगा पत्र मन से गोटे सोमवार रखा से गोटे सकाले 7टा टाइम रखा से पड़ी जाई आ सेतकी बेले आइलो आर से नहीं देखो 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 बोल के आमी आसी करी से नहीं पड़ी जो खोनी सिस्टम रे सेंती थुआ आइछि ताकू पत्र पुत्रा केता पड़ी मिसा जाई पारे अरे प्रभु दया आसे बोल किसी मिसा आइबार नै बोली करी तार परे सीटा तो गला बाबू गोटे कथा कौन अच्छी पत्थर महिमा ये जो पत्थर जो छिड़ा कि जो बसिकी थिला सी शंख जो अच्छे आप देख तार इटा भावदार समान सेटिंग टा
पूरा सीधा पत्थर सीधा लाइन हाँ, नहीं है। ସେଟା ଏଇଟା ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଟା ଇଏ କରିଛୁ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ତ ବିଷ୍ଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ କି ଭାବଧାରା ତାଙ୍କର ଇ ହିସାବରେ ପଥର କେମିତି ସେ ପୂର୍ବରୁ ତ ଅଛି ଥାଇକରି ତ ସେ ଏବାଟେ ଗୁଡ଼ାକ ଗଣେଶଙ୍କର ହେଇକରି ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ଅଛି ନା ସେଠି ଏଇ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏଠି ଏଠି ତାର ବାହନ ଅଛି ଏବେ ସମାନ ଏ ପଥର ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ି ପଡି ଯାଇଛି ଏବେ ସିଧା ସେ ଶଙ୍ଖକୁ ସମାନ କାନେକ୍ସନ ଅଛି ତାର ଡେପକୁ ଦେଖିବ ସେଇ ଶଙ୍ଖ ଦେଖ ଏବେ ସେ ଶୁଣିଲେ ନା ହଁ ଏମାନେ ଉଲଟାଇଛନ୍ତି ସିଟି ମାତ୍ର ସୁଟେବୁଲ ନାହିଁ ଆମେ ସିବାଟ ଉଲଣ୍ଡବ ସିବାଟ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ଆମେ ମରିଯିବୁ ସୁମର୍ଣ୍ଣା କରି କରି 21 ଦିନକୁ ଇ ପଥର ଇ ବାଟେ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଆସିକରି ତାର ଆପେ ବାସ୍ ବର୍ଷା ହେଲା ଏରିଆ ଯିବା ସେ ପଥର ପଡ଼ିଗଲା ଇଆଡ଼େ से एतकी रो आम्ही जोन जागा लगे तुम्ही शंकाचे अरे काय अरे गणेश गणेश महाप्रभु আছে कार्तिक महाप्रभु আছে ये हमरी पटपट आका गणेश महाप्रभु আছে इ लगे कार्तिक महाप्रभु আছে लगे मिसा फोटो फुटा मिसा टिकट देखाई करी जानतु आसो से जागा लगे जीवा अरे तुम्ही देखे देबो काय के गणेश महाप्रभु মানে আমি বলে এই জায়গা লগে আইলো তো সেই জায়গা লগর তো ইন্টারভিউটি নেলু সেই জায়গা লগে আমি এই জায়গা লগে কাই কে আছে সেটা তুমি দেখাইবো এই জায়গা লগে এমতি কিছু আছে সবু কাই কে চিহ্ন মন আছে সেই চিহ্ন মন তোমাকে দেখাইবো কেনতা কাইটা আছে সব কিছু তোমাকে দেখাইবি বটে জীবু আগে টিকে পড়বো আরে ই বাট আছে শঙ্খ পদ্ম কাই কেটা তুমি দেখি পারবা সেই ওটা সব তুমি দেখি আগে আগে পড়বা আরে इटा शंख पूरा देखला नहीं तुम्हें देखी पारते बस एंती किसी अरे इवटे पोलका परोटा শুন পার্বতী নাকি যাতে পার্বতীকে নাই তপস্যা করে দেন ভিতরে তো সাং মানে ইতিমিশা নাকি কিছু স্টোরি লুকি করে রহিলা আছে তো মনে আগে এমন কয় ভাই তো এটার বিজয় টিকে কই দিয়াস এই ভিতরে কাটা আছে কোন কোন মানে পার্বতী আছে বলে কয় তার তার সংকেত টিকে কই দিয়াস নাই এই লোক তো বাবু দেখা পার্বতী তো নাই আমি এই লোক দেখবাক পাইলু ହେଲେ ମୁଇଁ ଆଇଲି ଯେତେବେଳେ ତର୍ଜମା କରବାକେ ଆସିକି ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଦେଖବା ଆସ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି ଦୁଇଟା ପଥର ନିଏ ଜଟଲା ଅଛି ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଦେଖିଲୁ ଦେଖବା ଆସ ତ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଭାବିଲି ଯେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ହେଇକି ରହିଲା କାଇ ଜାଗା ଏଇଟା କିସ୍ ଜିନିଷ ଯାକ ଟେଙ୍ଗରା ପକନା କହିଲେ ହେଲେ ପଥର ତ ଟେଙ୍ଗରି ହେଇକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଯାକ ସେଟିଂ କଲା ଭଳିଆ ଏ ପଥର ବି ଦେଖ ଜଏଣ୍ଟ କଲାଟା କି ନାହିଁ ଦେଖ হ্যাঁ এই পথর গছ লটকি করে আছে এটা জয়েন্ট করতে সমান সাইজ হইছি না ହେଲା এটা সাইজ কেমতি করতে সেতবেলে আর এই পথর কেমতি রাখলে আর সেটা পলকা भी আছে শঙ্কটা আর তার শঙ্ক পলকা আছে সেটাকে সে লোক যাক আসিকে যেতবেলে সব দেখাই দেলে নাই ভাই সেটা শঙ্ক মূর্তি করবানো যাকে আর এটা নদী দশরথ আর চক্র সে সামনে আছে যে এটা চক্র আর গদা পদ্ম ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ଖୋଜବାକୁ ଫୁଟି ଅଛି ବୋଇଲା ବେଳକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ସେ ଗଦା ପତ୍ର ବି ସମାନ ସେଠି ସମାନ ସୁସ୍ଥ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଓ ଠିକ୍ ତାପରେ ସିଆଡ଼ୁ ବୁଲିକିରି ଆଇଲୁ ଏଇଠି ଇ ପଥରଟାକୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନନ୍ତ ନାଗର ତାଙ୍କର ସପ୍ତପେଣା ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖାଳି ଏଇଠି ପଥରର ବିରାଜମାନ ହେଇକି ପୂର୍ବେ ଏଠି କୌଣସି ସେ ପୂଜା ପାଠ ଲୋକ କରୁଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଇ ପଥରଟା ଏଇଟା ବି ସେ ପଥର ଉପରେ ଏକା ମଣିଷ ବାବୁ ଚିପାକର ସେ ଢାଳଟା ବାହାରିଲା ଆଉ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶଙ୍ଖ ଥିଲା ଏ ଶଙ୍ଖଟା ଉପରେ କ'ଣ ହେଲା କିଏ ନେଇଗଲେ କିସ୍ କରିଲେ ଆଉ ଦିଶିଲା ନାହିଁ ଆମେ ବି ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଉ ଆସିବାଟା ଏଇ ଲାଟା ବୁଟା ହେଇଗଲା ସଫା କରିବା ଲୋକ ଆମର ନାହିଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ହଁ ଏଇ ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ଶଙ୍ଖଟା ସେ ପାଖରେ ନେଇକିରି ଯାଇଛୁ ଛୋଟ ଶଙ୍ଖ ଗୋଟେ ଧଳାଟା ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଏଇ ପାଖରେ ଥିବାର ହଁ ଏମିତି ହେଇକିରି ଏଇଠି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଠି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାପଦ ବିଷ୍ଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ଜାଗାଟା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଆମେ ମେନ୍ ଏଇଠି ପୂଜା କରିବା ହଁ ଏସବୁ କରିକିରି ଯାଉଛୁ ବାବୁ ଏବେ ଏଇଠି ତ କେବେ ଆସୁଛୁ କେବେ ନାହିଁ ସେଠି ତ ନିହାତି ବାବୁ ସବୁବେଳେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଠିରୁ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ବିଷ୍ଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ସେ ପାଖରୁ ବି ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ପୂଜା କଲେ ସେଠି ବି ନାଁ ଧରିକିରି କରିଦେଉଛୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇଠି ଆସିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ଏଇଠି 3 ଲୋକ କି 4 ଲୋକ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଗୋଟେ ନିହାତି 3 ଲୋକ ଦରକାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବି ପୂଜା ସେଠି କରିବା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯଦି କରିବା ଦେଖ ଲାଟା ବୁଟା ହେଇକିରି ଅଛି ଭିତରେ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ଏବେ ବି ଯିବା ନାହିଁ ଆଉ ଆସିବ ତୁମେ କେତେବେଳେ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ମାଆଙ୍କର ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁ କରିବୁ ଆମେ ସେଠି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଇ ହିସାବରେ ଏଠି ମେନ୍ ଆମର ଏଇ ଜାଗାକୁ ନାଁ ହେବ
কোটা হব না টেঙ্গরা ডগরি যোগেশ্বর মন্দির তো তারপরে শঙ্খচক্র গদা পদ্ম ধাম এইভাবে আমার গোটে হব শঙ্খচক্র গদা পদ্ম ধাম তো আমার ওড়িশার কিংবা আমার ভারত দেশে কোন জায়গায় না এই জায়গা তো ଅଛି ସ୍ୱୟଂ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ବରଗଛ ଆମକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଲା ତାପରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଋଷିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଜପ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ରକମର ଗୋଟେ ଜାଗା ବି ଅଛି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ଏଇଠି ବିଷ୍ଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ଜାଗାରେ ସେଠି ସେଇ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ଅଛି ଦେଖିବ ସେ ଗଛଟା ବି ପଥରରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ତୁମେ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଛାଡ଼ିବ ମାନେ ସେ ପଥରରେ ବି ସେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଭାବିକି ବୃକ୍ଷଟା ତ ସେ ମହାବୃକ୍ଷ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛଟା ହେଲେ ପଥରରେ କାହିଁକି ରହିଲା ବହୁତ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିଟାକୁ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନେଇଗଲୁ ମହାନ ଜାଗା ପଥର ମାନଙ୍କର ଅଛି ପଥ ଏଇଠି ମାନେ ଏଇଠି ବସିକି ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷି କୋଉ ପୂର୍ବେ ବି କୋଉ କାଳରେ ବି ନେ କେତେ ଯୁଗ ତ ଏମିତି କରି ଯାଇଛି କେତେ ଯୁଗ ସତ୍ୟ ଯାଇଛି ଏମିତି ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ଏମିତି ଆଉ ଏଇଟା ତ ପୂର୍ବ ବାହାରିଲା ପଥର ସଜାଇଲାଟା ଏଇଟା ସବୁ ବାବୁ ନାଇଁ କି ଏଇଟା ତାର ଆପେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ପଥର ବାହାରିଲା ସେ ପଥର ମାନଙ୍କୁ ସଜେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିକି ଏଇଟା କରିଲାଟା ନୁହଁ ନିବେ ଆଉ ତ ପାପଡ଼ା ଆଣ୍ଡି ନେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି କାଟିଂ କଲେ ପୁଣି ଏଇଟା ଚେକ୍ କଲେ ବୋଲୁଛନ୍ତି କାଟିଲା ଭଳିଆ ବି ଦିଶୁଛି ଏଇ ପଥର ପୁଣି ସେଟିଂ ହେଲା ନାହିଁ ପୁଣି ସେ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ତ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଥର ଯାକ ନା ଆଉ ଭିତରେ ମୁଗ୍ନି ପଥର କୋଉ କୋଉ ପଥରରେ ଅଛି କଳା ପଥର ଭିତରେ ଭିତରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିକି ଭିତରେ ଭିତରେ ଅଛି ହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଠି ସବୁ ଦେଖିକି ବାବୁ ଆମେ ଏଇଠି ପୂଜା କରବାଟା ଆଉ ପୂଜା ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ବି ରାଜନୀତି ହେଇକି କେତେଟା କର୍ମ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇଠି ସଫାସୁତୁରା ହେଇଯିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ଗୁଟ ଆମର ଲାଗିବ ଏସବୁ ଯାକ ହେଇଗଲା ପରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ସାଙ୍ଗେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଜାଗାଟା ଯଦି ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଅଛି ଆମେ ସହଯୋଗ ନେବୁ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଏଗ୍ରି ଅଛନ୍ତି ରିଭିନ୍ୟୁ ମାନେ ବି ଆସିକରି ଏଇଟା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଘର ବସିବା ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ଲୋକ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଗୋରୁ ଚୋରି ଜାଗା ଅଛି କି କୋଟାସର ମୌଜାର ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି କିସ୍ କି ସେ ସରକାରକୁ କହିବାର ଅଛି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟା ପଛର କଥା ବୋଲେ ଯେଉଁଟା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଏଇଠି ପୂର୍ବେ ପୂଜା ହେଇଛି କେଉଁ କାଳର ଜାଗା ଏଇଟା ଐତିହାସିକ ନାହିଁ ତ ମାନେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲର କଥା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ହେଲେ ବୋଲିକି ଏଠି କେବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମ ଆଉ ଜନ୍ମିକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ହାତେ ବାହାତେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ବାନ୍ଧବୁ ଯେମିତି ଏଠି ପଇସା ପତ୍ରଠୁ ନାଇଁ ନଥିବା ସହଯୋଗ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଏବେ ଦେଖ ରାତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କରିଲେ ପୁରାଣ ନାଟ ସବୁ ତ ଆମେ କରବାର ଅଛି ଭାଇ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟ ଗୁଡ଼ା କରୁଛି ଏଇଟା ଭଲ ନାହିଁ ଏଇ ବର୍ଷ ପୁରାଣ ନାଟ କରିବା ସେଟାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ସବୁ ବୁଝିଲେ ନାଇଁ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଆଣିବା ଆଣିଲେ କଲେ କିଏ ମନ ଟିକେ କରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଲୋକ ଟିକେ ଇବାଟ ସିବାଟ ହେଇଛନ୍ତି ଛାଡ଼ ସେଟା ସବୁ ଯାକ ସେମିତି ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଏଇଟା ଲୋକ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ କି ତାକୁ ମନ ନ କରିବେ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଯେଉଁଟା ଭାବିଛୁ କିଏ ଲୋକ ଆଇବେ ଭାଇ ଛୋଟ ଗଛ ବୋଲছে ସିନା ସେ ଲୋକମାନେ ଆଇଲେ ବୁଝିବା ମାନେ ସେଟା ଆକା କଳ୍ପ ବୋଟା ଆଜ୍ଞା ପୁରୀରେ ଯେମିତି ହଁ ଆଉ ଏଇଠି ଆସିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା କରିବା ଜାଗାରେ ଗଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଶିଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଜାଗା ଏଇଟା ତମର ସବୁ ଏଇଠି ହେଇକରି ଯିବ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ତ ନୁହଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଭାବଧାରା ବି ବହୁତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଅଛି ଜାଗାଟା ଆଉ ଏଇଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମେ କରିକି ଯିବା ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ଆମର କେରିଆ ଯାଉଛୁ ଆମର ଚନ୍ଦନତରା ଏବେ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ସରକାର ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ସେଠି ଆମର ଏଇ ବଣ ଭିତରେ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ବି କିଛି ନଥିଲା ସେଠି ବି ସେ ଆମର ଭାଇମାନେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକି ପଥର ମାନେ ଲିଙ୍ଗ ଆଣିକି ସେମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ତ ଆମର ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ଭାଇ ସେ ପୂର୍ବର ଥିବାଟାକୁ ଆମେ ଏଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ବୁତେଇବାଟା ବି ନୁହଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବି ଆସିଲେନି ଆସିକରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସିଆଡ଼କୁ ବି ଦେଖିଲ କି ନାଇଁ ଶଙ୍କର ତାର ତଳବାଟ ପଲଖା ଅଛି ଆସି ତାର ମୁଇଁ ବଜେଇବି ସେଟା ବି ତୁମେ ଦେଖିବ ଚକ୍ରଟା ଚକ୍ର ବାଦ ଯିବା ସାଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ବା ଏଠି ଆମେ ପୂଜା ପାଠ କରବୁ ସେ ଚଢ଼ିକି ସେ ପଥର ଫୁଟିକି ଥିବ କହିଲେ ଗଦା ଏଇଟା ଗଦା ଗଦା ପଦ୍ମ ସଫା କରି ଏଠି ସବୁ ଦେବା ଏଇଟା ଦେଖ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଅଛି ଚକ୍ର ତାର ଇଏ ଦେଖ ଯିବା ଉପରେ ପଥର ମା ଶଶୁର ସେ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରବ ତମେ ବି ଭଲ ହେଇଥିବ ମା ଆଜ୍ଞା ମଧୁ ପିଉ ମା ଆଜ୍ଞା ଆମର ହାତ ମନ ଛାଡ଼ିଲା ମା ଆଜ୍ଞା ହାତ করে ପାଣି ପିରା ହେଇଛି ନା ମାନବା ଶଙ୍କର ଛୁଁଲା ବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି କି ନାହିଁ ମାତ୍ର এটা হলব শুনল না হলব কিন্তু আইরে বাজব না ইতি সাউন্ড মাত্র এইটি হইব যদি গোটে বজেইবি
ଗୁରୁମ୍ କଲା କି ନା ଏଠି ବି ତା ସାଉଣ୍ଡ ଯାଇକି ନା ଦୁଇଟାରେ ଆଇଟା ହଲ୍ ଏଇଟା ହଲାଇବାଟା କେମିତି ତାଙ୍କର ହଲାଉଥିଲେ ଆଗରେ ଆମେ ଗୋଡ଼ରେ ବି ହଲାଇବାଟା ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ହାତରେ ବି ହଲାଇବାର ଅଛି ହରି ଓମ୍ ପ୍ରଭୁ କେନ୍ତା କରି ଜାଣିଲା ମାନେ ଏଇ ଜାଗା ଏମିତି କରଲେ ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲି କେନ୍ତା ହଁ କରି ଜାଣିଲା ଏଇଟା ଲୋକ ଯାକ କହିଲେ ବାବୁ ମତେ ଆଗରେ ବି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ନାଇଁ ସେ ପଥର ଯାକ ଗରତି ସାଉଣ୍ଡ ସେମିତି ହଲସି ହଁ ମୁଇଁ ଭାବପାରି ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କଥା କୁଆଡ଼େ ରୋଲ୍ କିନ୍ତୁ ଧରଲେ ଯେ ମୁଇଁ ହଲେଇଥିଲେ ଏବେ ହଲୁ ନାହିଁ ଶୁଣିଲ ଆର ମେଲା ବାସ୍ ଆର ମେଲା ଏଇଠି ବହୁ ଦରକାର ନାହିଁ ନିବେ ବାସ୍ ପୁରା ବହୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ହଁ ସେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଏକା ଭଲ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଲେ ଅଟକି ଗଲେ ଏଇଠି ଅଟକିଗଲେ ଏମିତି ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ ସବୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ଆର ଖେଳ ଏତିକି ଇ ବାଟରେ ଇ ଗୁଡ଼ାରେ ଲୋକ ମିଶି ଶୁଣିବେ ତାର ଏଟାକୁ ତମେ ଟିକେ ଧର ଠିକ୍ କରି ଦେଖ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଟିକେ ଆଣ ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ଜାଣବାର ଅଛି ହଁ ଧରିକି ତାକୁ ହଲାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାର କରବାର ହେଲେ ପୁଣ୍ଡା ଆକା ଧରୁଛି ବାବୁ ନା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଖାଇବାର ଅଛି ନା ହେଲା ନୁହେଁ ଦୁଇ ଥରକୁ ପୁଣ୍ଡା ଧରଲା ନାଇଁ କି ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଏମିତି ଜାଗା ନା ହେଲେ ଅଛି ତ ଇ ଜାଗା ନେଇକି ମାରଲେ ନାଇଁ କି ହେବାଡ଼ ମିଶା ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ମାରି ଦେ ତ ଇ ଜାଗା ନେଇକି ହଲାଲି ମିଶା ତ ହଲସି ତ ভিডিও তো তেমন দেখলাস তো হলালি মিশা নাই কি এটা হলসি আর ইলাক মারে নাই কি ইদি সাউন্ড আছে তো ভয়ঙ্কর মানে এমতি অদ্ভুত দৃশ্য সামন তো ভিডিও যদি বলা আলা বল নিয়াতি লাইক করা শেয়ার করা কমেন্ট করা আর নাই কিছু মিশা নাই কি কোন লাগা ভুল কটা বলে নাই কি কইবাটা কোন লাগে বুলকি জিরু বলে নাই কি কমেন্ট করা হাওরিয়া কার আসবু হাওরিয়া কার পচারবু আমার সিয়ান মনকে তো ভিডিও তো দেখলাস ভয়ঙ্কর লং গেছি পার্ট 1 পার্ট 2 এসি জন্ম নাই কি পার্ট 2 দেওয়ার চাই বলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়াস তোমাকে দেখাইলি আমার ইতানা তো ভয়ঙ্কর অদ্ভুত জিনিস মনে আছে আর ভয়ঙ্কর দুঃখর বিষয় কাজ বল নাই কি কত লোক মানে এটা মন্দির বলে ভগবান আছে বলবা আর কত লোক নিয়ে বলবা তো কাগজ বলে নাই কি কত লোক মানলে নাই কি ভুল কথা আর নাই কি কত লোক নাই মন মিশা মানবাইছে তো বহুত দুঃখর কথা নাই কাগজ বলে নাই কি ইলাক মিশা আনি করে নাই কি পিয়াফি মিশা করবা তো হেতে দুঃখ লাগছে কাগজ বলে নাই কি জায়গা মন্দির মিশা বাঁধানো আছে তো সব লোক নাই কি গাঁর লোক নাই কি একাটি এলে নাই কি জায়গা মন্দির মিশা বাঁধি আসি আর নির্মাণ করে মিশা এসি তো কিছু নয় বহু মিশা দরকার না পড়ে বলা আরে হালকে মুলেলা বললে এমতি আলাইলে সাউন্ড পাওয়া কাজে মস্ত বহু দরকার পলাইবু বলে তো দুইটা যাক হয়ে যাইছি তুমি চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করা লাইক করা কমেন্ট করা আর অলগা দিনে আইলে আর সবু কিছু তোমাকে দেখাইবু আজি একা নাই দেখবে তুমি বলে ভিডিও বেশি লঙ্গি যাইছি তার লাগ করে আমি বেশি কিছু নাই দেখো